Sansila. MiG-29 ni Skoy SI-35 flabe avec Drokun Damarobo. Irimer Dobe Sena. Munuba Irakafo. Cap Kurabena franchi anga armée ka monté en puissance là. MiG-29 ni Skoy SI-35 flabe. Chasseur de 4e génération. Munuga Doron Farafina Kosowe. Chasseur de suprématie aérienne do. Munubeseka sanfé Sibulu. Ni Douma Sibulu Souya Tchaman neutralisé. Chasseur Munubeseka succès stratégique Tchaman. Miye hélicoptère oui. Olu Damaro Doroyanga armée permet. Ka succès tactique munu enregistré terrain o ma dogo diemala na fara ko bisaba ɲɔgɔn bena fara o kan tuguni o ye tare o capacité aérienne exceptionnelle ɲɔgɔn wa dɔgɔn farafina an bena détail caman d'aw ma ɲɛfɛ nka san'o cɛ o be se ka hakilina fɔ an commentaire kɔnɔ. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec... Macron fleni kana farafin ni tuguni po farafina dugukolo kan i n'a fɔ Sarkozy kun y'a kɛ togo min na en 2007. Décidément, France dirigeant tɛn'u ka jɔnmaya walew dabila a ja la wa farafina dirigeant dɔw ka banyɛrɛya tɛna b'u la. Nɛninijɛ tɛmɛnen kɔfɛ, Macron ye farafinw ka intelligence fɛnɛ dɔgɔya. Macron kariyara kana jɔ farafina faransɛfɔ jamana kɔnɔ k'a be colonialisme ni impérialisme kiri bɔ irisiw la. Irisi min ma farafina jamana hali kelen coloniser. Au contraire, tariku y'a yira k'a fɔ Irisi ni États-Unis de farafina jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛw kɔkɔrɔma don u yɛrɛ ka intérêt kama bien sûr, mais u ye an kɔkɔrɔma donni min kɛ c'est ce qui compte. Macron kariyara ka impérialisme kiri bɔ Irisi la farafina dugukolo kan ale ɲinɛna k'a fɔ farafina jamana kelen tɛ min be urubulu dun kabini 20e siècle kɔnɔna na anw be faran de dun ni faransi be ka continuer hali sini k'o dilan ka d'an ma u ni an ka banyɛrɛye yɛrɛ dɔ kumakan ye ko faransi ka garanti de ka fusa ma i n'a fɔ an yɛrɛ tɛ se k'an ka wari garanti. Macron ɲinɛna fɛnɛ k'a fɔ anw be francophonie de dɔn an tɛ russophonie dɔn base militaire kelen tɛ irisiw bolo farafina faransi de ta tɛ compter k'a ban faransi de ye Côte d'Ivoire palais présidentiel koturu bombardé ka président dɔ gɛn ka diyaɲɛmɔgɔ si irisi ma deli ko hold up sugu kɛ farafina faransi de ye biafrakaw la funteni ni y'u armée ko su k'u bila Nigeria état fédéral la faransi de ye Rwanda génocide tɔ sugu faransi de ka mercenaire Bob Denard ye coup d'état ni rébellion labɛn farafina faransi de ye an balima filaw ka mariage bombardé Mbuti ka civilu nanama sumane bɔnɛ u nin na faransi de y'a ka chasseur mirage dɔw lawuli manifestant civilu kama tera jeune manifestant saba bɔnɛ u nin na tera faransi de ye CFA million 50 di olu kelen kelenna somɔgɔw ma walasa ka affaire in datugu etc. faransi ka impérialisme walo bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban donc sani Macron ka fasa ja Irisi lagosili kan a k'a ka politique africaine falen dɔrɔn i n'a fɔ an ka gouvernement ka communiqué y'a fɔ togo min na jagoya ko yɛrɛbaya ani jɔnmaya tile tɛmɛna certes halisa farafina dirigeant caman b'u ka jɔ kɔnɔ nka u k'a bila u kun na k'a fɔ jamais u ni farafina population tɛna ɲɔgɔn kan fɔ k'u to ni posteri kan o kɔlɔlɔ misali ɲuman ye Barkhane ka Tera baviri ye Bazoum n'a ka bazumuya bɛɛ a ma se ka population bali o don ka Barkhane ka o convoi ba in contrer u obligera ka jeune saba de faga walasa ka manifestation disperser o misali dɔ fana ye Tchadiens ka kɔsana bɔli ye faransi kama coup d'état légitime légalisé transition illimitée tigiw ma se ka population bali o don ka faransi ka intérêt visé bref farafina jeunesse be tile kura de kɔ farafina il est toujours temps que faransi ka fale sinon tile kura in be fɔ a kɔ Amalo ka cas c'est un détail Guinée Bissau ye micro état de ye Mali région kelen kelenna bɛɛ ka bon ni Guinée Bissau ye wa Bamako dɔrɔn population ka ca ni Guinée Bissau ta ye siɲɛ fila ni Kayi kun ye état ye a kun be poids sɔrɔ sous région kɔnɔ ka tɛmɛ Guinée Bissau kan ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye faransi président ka se ye wa ni CEDEAO présidence kun tɛ Macron kun sen tɛ cun ye min ye force anti-putsch ko kuma ye a be k'o fɔ a yɛrɛ de kama ka d'a kan o task force sugu be se ka opérationnaliser micro étaw dɔrɔn de kɔnɔ i n'a fɔ Nigeria ka Sierra Leone intervention walima Sénégal ka Gambie intervention CEDEAO jamana jumɛn be kariya ka task force dɔ déployer Burkina la Guinée walima Mali kɔnɔ ko ka o jamana nunu dɔ la kelen président protéger contre son armée surtout que Mali yɛrɛ ye CEDEAO 3e puissance militaire de ye Nigeria ni Ghana tɛmɛnen kɔfɛ alors sani an balo k'a fɔ k'a be force anti-putsch initié a k'a fɔ u ka syndicat membre ye k'u k'u ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ armée tɛ président renversé gansan ni président ye mara taabolo ɲuman matarafa population yɛrɛ de be kɛ rempart ye u ni danger cɛ aw hakilina ye min ye Macron ka visite ni Amalo ka kumakalantaw kan aw be se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ.
jeudi can tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 21 ma Barkhane kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔba général Laurent Mission y'a ka Sahel Command Foria conférence de presse laban kɛ Burkina Faso kɔnɔ Ouagadougou. Conférence de presse in senfɛ a ye détail dɔw di Barkhane ka Mali retrait ni Barkhane avenir kan, nka a ma se ka conférence in don ka ban k'a sɔrɔ a ma kuma u ka mercenaires imaginaires ninnu kan n'u yɛrɛ kɛlen don k'o tɔgɔ da Wagner la. Mali retrait kun kan général Laurent Mission seginna k'a fɔ u tɔtɔra Gao base dɔrɔn ye k'u ka retrait bɛ ban pewu yanni samiya ban waati cɛ, ko Mali retrait in kɔfɛ k'u ka sɔrɔsi tɔ bɛna to 2,500 ɲɔgɔn ye Sahel kɔnɔ n'olu fanba dagayɔrɔ bɛnnen don Niger ma. A ko désormais ni Sahel jamana min ko k'a mago bɛ Faransi la lakana na sira fɛ ko Barkhane bɛ taa o jamana in dɛmɛ o yɛrɛ sagoya la. Faransi ka Sahel partenaire stratégique kan ka Mali transition fo ka waleɲuman dɔn ka d'a kan ni Mali ka murutili kun tɛ nin kun ye Faransi nalen de ye Sahel jamanaw bɛɛ don a yɛrɛ sagonadaw fɛ jagoya la. Nka sisan grâce au Mali Faransi bɛ ka fiɲɛbɔda fitini fana di u ma min ye u ka Wagner ta fanfɛla ye. général Laurent Mission ko mercenaires ninnu bɛ ka bin Mali kan k'u ko kɛcogo ni dealers ko kɛcogo bɛɛ ye kelen ye n'o ye drogue feerelaw ye, ko mercenaires ninnu ye dosi fɔlɔ ni filanan de di Mali ma fu la, ko maintenant que Mali ka o dosi fila fɔlɔ ninnu jara Mali kunfɛ ko dosi sabanan de bɛna kɛ waribɔ ye Mali bolo sisan. Ko de kama Mali y'a ka code minier falen ni ɲa sanubɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen saba di Wagner ma u k'o kɛ u ka kɛlɛ sara ye, ko Wagner ka o wale ye bingani kɛnɛkan da ye k'u bɛ ka bin Mali kan k'an ka nafolow bɔsi an na. Pourtant général Laurent Mission bɛ nin bɛɛ la a ka Barkhane n'u ka médiaw fɔrɔda o ma se ka bɔ ni preuve jɔnjɔn ye min b'a yira k'a fɔ Wagner bɛ Mali la. Au contraire u yɛrɛ ka preuve dɔw b'u ka allégation in nkalontigiya. Il y a juste quelques mois kumakan kelen min kun b'u da o kun ye de k'a fɔ Mali bɛ ka $10 millions de sara kalo o kalo irisiw ye. Kalo tɛmɛnen u ka média dɔw yɛrɛ y'i kanto ko Wagner bɛ grève la Mali la ko ka d'a kan u ka kalo sara famana ka di, nka o suma ko o dugumajɛ ni général Laurent Mission yɛrɛ nan'i kanto ko Wagner bɛna fɔ dealer k'u ye dosi fila fɔlɔw di Mali ma fu la ko sisan de sarali bɛna daminɛ. Finalement an b'a ye k'a fɔ cohérence kisɛ kelen t'u ka Wagner ko in version la. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ général Laurent Mission n'a ka ɲɛmaw n'o ye Macron n'a ka gouvernement ye u bɛ ka jɔrɔ ni fɛn kelen min ye n'o b'u ni kan kosɛbɛ o ye Mali dugu jukɔrɔ nafolow ye. Kabini irisiw nana an ka armée bɛ ka monter en puissance en moins d'un an an ye équipement minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arme stratégique minnu bɛ se ka kɛlɛ taabolo falen pewu. Faransi ma deli k'olu ɲɔgɔn kelen di walima k'a feere a ka partenaire stratégique historique si ma. Kabini irisiw nana an ka armée ka succès tactique ni succès stratégique tɛ ka kɔtigɛ terrain kan. général Laurent Mission ɲɛ tɛ nin si la a ɲɛ bɛ fɛn kelen min na o de ye Mali dugu jukɔrɔ nafolow ye. A n'a ka ɲɛmɔgɔw kan k'a faamu k'a fɔ Mali n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ ye maliyɛnw de ta ye. An ka dugu jukɔrɔ nafolo gestion t'a ɲɛsira la. Primo a ka allégation ninnu fɔndelen tɛ an ka jamana ni irisi jamana de tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. An tɛ Wagner dɔn wa mercenaire tɛ Mali la. D'ailleurs cohérence yɛrɛ t'a ka nin deal version ye n'u ka version fɔlɔ cɛ. Secondo hali n'o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka tiɲɛ de fɔ anw ɲɛ tɛ o ko problème ma yɔrɔ la. Mali nafolo ye maliyɛnw de ta ye. Nin y'a san 10 ye maliyɛn bayirikaw bɛ ka bɔnɛ u ni na. Bayirikaw bɛ kɛ u ka du u ka baaraw n'u ka nafolo t'u kɔ ka t'u sigi Mali fan wɛrɛ walima ka jamana wɛrɛ magɛn. Alors ni tamana saba dɔrɔn bɛ se ka kɛ sababu ye o degun cɛjugu wuli ka bɔ maliyɛnw kan tiɲɛ yɛrɛ la an ɲɛ tɛ o ko problème ma yɔrɔ la. O y'anw hakilina ye. Aw yɛrɛ hakilina ye min ye tamana saba ko in ni général Laurent Mission ka kumakan tɔw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Faso Barkhane ye ɲɛmɔgɔba kura sɔrɔ vendredi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 29 ma. général de division Bruno Baratz ale ye général de division Laurent Mission place ta Barkhane commandanya la. général Bruno Baratz kun ye Faransi ka premier régiment de parachutistes d'infanterie marine cɛden dɔ ye n'u ko ma premier RPMA. O premier RPMA ye Faransi armée force spéciale dɔ ye sɔrasi jolenbaw don minnu bɛ jate diɲɛ force spéciale ɲɛnamabaw fɛ. A yirala k'a fɔ régiment d'élite ye anglais ka force spéciale SEAL Bonzon ye. A yirala k'a fɔ général Bruno Baratz ye Saint-Cyr kɛ ka Faransi école d'application de l'infanterie kɛ ka HEC fɛnɛ kɛ n'o ye Faransi école lakodɔnnenba ye sanni feere fɛɛrɛw kalanli na sira fɛ. Ko général Bruno Baratz y'a ka carrière fanba kɛ Faransi armée force spéciale fɛ. O hukumu kɔnɔna na a participera Faransi ka OPEX caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afghanistan ani Farafina. Ko Faransi sɔrɔsi minnu dagalen bɛ Sénégal k'a kɛra olu ka ɲɛmɔgɔba ye ka tɛmɛ.
Général de division Bruno Baras sugandira kun fila kama. Kun fɔlɔfɔlɔ o ye k'a fɔ a ye commande fɔriya kɛ Sénégal ka tɛmɛ. Donc a bɛ farafina kilebiyanfan dɔn kosɛbɛ. Faransi ka intérêt ni enjeu stratégique minnu bɛ Sahel ni farafina kilebiyanfan jamanaw bɛɛ kun kan. A b'olu bɛɛ maîtriser déjà. Kun filanan o ye k'a fɔ force spéciale don. D'ailleurs a bɔra poste min na sisan ka na Barkhane ɲɛmɔgɔya la. O ye Faransi ka duguma kɛlɛ force spéciale bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya ye. O choix in farala kun min na o de ye k'a fɔ Barkhane bɛ fɛ ka mite ka bɔ opération conventionnelle la ka kɛ opération spéciale ye. A yirala k'a fɔ Barkhane bɛ k'a ka dispositif lourd minnu cɛ ka bɔ Mali la k'u bɛna olu fanba rapatrier ka taa Faransi. K'u tatɔ bɛna kɛ u ka partenaire kɔkɔrɔma donni ye ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuruw ye ani mission spéciale ka taa maajuguw ka ɲɛmɔgɔw éliminer. O mission commando sugu ninnu dun bɛnnen don force spéciale de la kosɛbɛ. I komi Takuba sara Europe force spéciale tɔ ninnu bɛɛ y'u yɛrɛ ta. Alors Faransi y'a décidé k'a fɔ a ka sɔrɔsi 2,000 ani 500 bɔɲango min kan ka to Sahel kɔnɔ k'o fanba bɛna kɛ force spéciale de ye. O kama u y'u ka duguma kɛlɛ force spéciale ɲɛmɔgɔba kɛ Barkhane ɲɛmɔgɔba ye siɲɛ kelen. Général Laurent Mission ka mandat ma tulu tigɛ fiyewu. San kelen kɔnɔ a ka convoi logistique la jɔra Sahel jamana fila population fɛ. A ye Takuba su don ka Barkhane bananen ta ka taa n'a ye Niger. An k'a lajɛ Général Bruno Baras ta bɛna kɛ cogo min na. En tout cas objectif politique dɔnnen don ka ban. Macron yɛrɛ seginna ka Yaoundé k'a fɔ Sahel t'u bɔ bilen k'u ka laɲini ye ka t'u installer farafina kilebiyanfan kɔgɔjida jamanaw kɔnɔ. Sisan an bɛna lajɛ Général Bruno Baras bɛn'o pratiquer cogo min na. Yala kaya ni tera population ka wulikajɔ remixi bɛna kɛ Général Bruno Baras la wa? A y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Kabini hélicoptère Mi-35P ni radaru na waati an ka défense ministre colonel Sadio Kamara ko lo caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na nka a kun ma précision di o lo nata ninnu compter kan. Alors a dɔnnen kun n'o bɛɛ fɛ k'a fɔ minɛ caman wɛrɛw bɛ sira fɛ ka na nka mɔgɔw de kun t'a minɛnw suguya jɔnjɔn dɔn. Tile fila in na rumeurs bɛ ka circuler kosɛbɛ k'a fɔ hélicoptère ni avion de chasse caman de natilen don an ka jamana kɔnɔ ka bɔ Russie la. An b'a fɔ rumeur ka d'a kan source officielle foyi ma ko sɛbɛn fɔlɔ nka rumeur min don a bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ko taabolo ye i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na cogo min na ji tɛ duru gansan hakilila jigi la kabini radar puissant ninnu na waati n'a fɔra ko lo tɔw bɛ kɔfɛ ka na an kun y'a fɔ a ye k'a fɔ anw ka jateminɛw la avion caman bɛ kɔfɛ ka na an kun y'a préciser fɛnɛ k'a fɔ avion de chasse bɛ sɔrɔ o la ka d'a kan avion tɛ se ka caya kosɛbɛ armée bolo ni y'a sɔrɔ radar puissant tɛ o radar ninnu installeli n'u opérationnaliseli de préalable ye min kan ka kɛ sani avion ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avion de chasse n'olu génération labanw bɛɛ ye avion supersonique ye fiɲɛ bɛ taa ni mankan ye cogo min na o caman sen ka di n'o ye siɲɛ fila o kama olu tɛ se ka manœuvrer radar puissant kɔ fiyewu ka sababu kɛ u ka teliya ye pour le moment i komi information officiellement di avion kurako in kan fɔlɔ alors version tɛ kelen ye kosɛbɛ dɔw ko chasseur ninnu ye migiw de ye dɔw fɛnɛ ko skoyiw de don dɔw yɛrɛ ko a fila bɛɛ b'a la nka bɛɛ bɛnna min kan o de ye k'a fɔ hélicoptère caman bɛ lo in na togo togo la an tɛna mɛn avion ko in kunnasiri la ni rumeur ninnu kɔni kɛra tiɲɛ o ye cap kura franchilen an ka armée ka monter en puissance la MiG-29 ni Sukhoi Su-35 fila bɛɛ ye chasseur de 4e génération ye minnu ka dɔgɔn farafina kosɛbɛ chasseur de suprématie aérienne don minnu bɛ se ka sanfɛ cible ni duguma cible suguya caman neutraliser chasseur ninnu bɛ se ka succès stratégique caman nati i n'a fɔ terroriste ka base arrière détruire bamaci minnu tɛ kow ɲalen fɛ n'u kalekan ye fo Mali ka tila olu ka force aniyeli ɲɛtuguyayɛlɛ cɛ an dafɛ jamana minnu ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka Mali juguya k'a don Faransi sagonada fɛ olu fana n'u hakili jagabɔ kosɛbɛ sani u k'a fɔ k'u bɛ walejugu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ min ye hélicoptère ye olu damadɔ dɔrɔn y'an ka armée permet ka succès tactique minnu enregistré terrain kan o ma dogo diɲɛma la n'a fɔra 30 ɲɔgɔn bɛna fara o kan tuguni o ye tare ye o capacité aérienne exceptionnelle bɛna an ka armée permet ka puissance de feu efficace maintenir Mali recoin bɛɛ la aw hakilina ye min ye avion ko rumeur in kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ